Hindi, na-post. Jay! AJ for the six! Labas. AJ, say hi! Mataas score niya, mataas niya, naka-spare siya eh. Rebecca's in ice as well. Oh. Yay! Murat! Hello! Grabe, tapo nung ito. Lakas yun. Adri! Oh! Oh, yes! Grabe! Grabe, pinagbigyan lang tayo sa umpisa ni Mark. Oo nga eh. Saan sino ba? Ayan na po, professional. Mataas score mo nito, mga 70 yan. Grabe oh! Wow! Puta, bumawi! Oh, wow! May tumayo. Ito isa. May tumayong isa. I-spare mo na yan. I-spare mo na. Yun. Higi. Sayang naman. Sayang. Sa left. Eto na ka. Murat! Murat! Halimaw eh. Hindi mo papatalo yan. Yun? Oh, wow. Strike pa nga. Oh, 3 left. Putikan, mali. Mali yung ano. Kung naano siya. Kung nag-curl pa dun sa gitna. Ganda strike din siya. sana. Lalamang pa yan. Wala ko. Talo pa ata tayo, tol. Tingnan mo yung form niya, tol. Oh. Sayang. Kung kailan yan eh, di lumiko eh. Kataga. Leading pala ako, leading. Ako leading pala. Yung mo lang to. Yung please. Amura ko. Hey, Jay. Ooh. Maabot. Jay, say hi. Grabe. Toting. Walang kwenton. Toting, ano ba yun? Ay. Paano, girl. Yun. Grabe eh. Strike niya na naman oh. Shit. Kaya. Yun. Oh, okay lang. Naiwan yung shadow. Bilis ng laro natin. Oo nga eh, 10 eh. Yun. 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 Oh, my lord. Ah, ilan na yan? All together. Wow. 74. Way behind. Dinangan. Wow. Jun. Grabe si Jun, oh. Yan mga form. Oh. Grabing form yan. Strike na. Oh, wow. Isa tira. Grabe. Ano? Tatama yung kamay. Ginugutom mga Carlo. Ito nga pala yung menu natin. Ayan na. Mag-shoot mo yan, maglilibre ka.
Oh, grabe, matakot. Grabe, habol ako. Libre niya ako. Usim. Yun? Sige. Mga, yan ang mga form. Oh, natin. Like ba? Ah, no. Tatlo pa tayo, tatlo. Ayun. Grabe. Kaya try ko yung diretso kanina. Tignan mo yung diretso. Nagki-curl yun eh. Kaya kaya. Wow. Number 1 pala ako. Sayang. Only one. Si 9. Ano masasabi mo sa go mo na yan? Yung kuko ko sana, pag wala yung konting kuko, magdadali ko yun. May ingrown. Kailangan ko bawasan yung kalyo. Oh, wow. Tatlo lang. May pinapakita yung technique dun sa taas eh. Mahirap kamayahin yan. Mukhang sad ka dun ah. Ha? Mukhang sad ka. Hindi ako sad. Tinitignan lang. Ba't na-highlight yung 8 na yun? Wow. Yung lang spare siya. Habol. Score na natin yan. Wow. Wow. Nabuta na tayo. AD. A3 na si A3. A3. Okay ba? Yun. Ganda eh. Oh. Saan ang choice mo? 15 miles? Grabe. Parang billiard. Ano, tatama ko yan? Oh, tamaan mo na tol. Parang billiard. Ayun na. Hot body shots. Come on. Ayun na. Grabe na yan. Oh. 82. Lalabanan si Adrian tsaka si Junjun eh. Sino magkuhan? Si Yatol. A3? It's your go. Come on, son. Ayan o. Alimaw eh. Alimaw eh. Sige. Grabe, uwi yan ng Pilipinas. Sayang. 7 sa 7. Diretso tol, diretso. Tapong ka sa left. Grabe oh. Go! Tapos, Galing talaga. isa lang. 9 siya, 9 dalawa. Wow. Oh, wow! What a draw. Oh, wow. Ano mo, draw, oh. Damn. Grabe kayo ah. Go, Carlo. 20 pa yung aangatan nyo eh. Ay, 7. 10. Sayang. Gitna mo, i-ano mo yung strike mo sa second try mo. Dumulas. Sa'yo pa. Dali. Kaya mo yan, tol. Murata, 16. Murata, din mo. Score. 16.30. Grabe. 60. Ang lakas niyang tapon. Sayang. 7 siya, 7. Sakit po na rin lang. Yeah, I know. Sakit ng upo. Ay, head to head pala kami ni Junjun. Pag nag-strike tayo, tol, may extra tayo dalawa. Head to head kami ni AJ eh. Hindi niya. Yo. No. Sayang. Bangko. Meron pa yan.
Last na, last. Dito na yung decider, tol. Decider. Decider na, decider. Last na to, last. Dito malalaman kung sino ang winner. Go AJ, si AJ pa ata mananalo eh. Ayan na, AJ. Bilis nun ah. Grabe, tol. Maganda, tol. Maganda, 0. Ganda, zero. GG yun ah. AJ! A3. Last. 82. Yan, strike. Oh. Ano mo yun? Apat. Bata naman. 83. Lucky. Ayaw na matalo. Ito na. Grabe, Hot oh. bate. Wow. Oh! Wala na, panalo Kailangan mo na. strike. Pero, Kailangan mo strike. ako na. Ako pa, tay. Ako pa. Ikaw pa. Ikaw pa, Grabe. ikaw pa. Ayan na. Sorry na lang, mga tol. Yun. Wala na, si Junjun na. Ako na. Wow, 96. Thank you. Grabe, halimaw eh. Thank you, tol. Thank you. Thank you. Oh, wow! Tangina, umabol pa nga! Hahabol ka nga. Magkakaskurada kami dalawa nito. Kailangan mo spare yan. Manalo ako. Sorry guys. Sorry guys. Spare mo din laban, tol, para may ano ka, may chance ka. Oh, mali. Oh, damn. Sayang. Spare mo, tamaan mo sa gitna. Yung malakas dapat. Ano masasabi mo? Nervous ka ba? Are you nervous? Sayang. Yan yung score, oh. Yung may panalo. Thank you. Thank you. Ano masasabi nyo? Sabi ko, Good game? good game. Mas happy. Ano? Happy. Happy ba kayo? I accept defeat. Nasasabi ko lang, mali yung spelling ng Murata. Yeah, winner. Tol, Ano? tapos na. I-sub ko na to.